안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 여러분. 5 minutes meal 인도네시아에서 온 글로리입니다. 네, 오늘은 인도네시아 음식 perkedel kentang인데 근데 한국말로는 감자 크로켓 만들어 보겠습니다. 기대해 보세요. 너무 심플하고 그리고 시간도 그렇게 걸리지 않고 또 맛있어요. Halo semua. Jadi kembali lagi di 5 minutes meal dengan Glory dari Indonesia, dan hari ini aku coba untuk membuat perkedel kentang. Ya, yeay. So, 여러분 오늘은 perkedel kentang 만들어 봤습니다. 네. 맛은 어떨지 먹어볼까요? mari kita coba. Oke. enak. Jadi karena aku lebih suka yang sedikit lebih crunchy, jadi aku bikin bentuknya nggak terlalu bulat, jadi kayak sedikit gepeng gitu. Biasanya kan kalau misalnya perkedel kentang itu lebih bulat-bulat gitu kan.